পাকিস্তানের ভাষায় কথা বলছে কংগ্রেস। অপারেশন সিঁদুর নিয়ে সংসদে আলোচনার সময় কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সিঁদুর অভিযান নিয়ে ক্রমাগত মিথ্যা প্রচার করে গিয়েছে পাকিস্তান, আর সেগুলোই দেশে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছিল। প্রধানমন্ত্রীর দাবি, দেশের বিরোধী দলই আদতে পড়শি শত্রু দেশের হয়ে কাজ করছিল। भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस मुद्दों के लिए पाकिस्तान पर निर्भर होती जा रही है। मैं आज पूरा दिन देख रहा था, जो 16 घंटे से जो चर्चा चल रही है, दुर्भाग्य से। प्लीज बैठिए, सब जवाब दे दिया आपका। आप सुनते नहीं, सबका जवाब दे दिया। प्लीज दुर्भाग्य से सुनिए जवाब। कांग्रेस को पाकिस्तान के मुद्दे इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज के वॉरफेयर में इंफॉर्मेशन और नैरेटिव्स की प्लीज बैठिए। बहुत बड़ी भूमिका है। नैरेटिव घड़ करके, एआई का भी भरपूर उपयोग करके सेनाओं के मनोबल को कमजोर करने के खेल भी खेले जाते हैं। जनता के अंदर अविश्वास पैदा करने के भी भरपूर प्रयास होते हैं। दुर्भाग्य से कांग्रेस और उसके सहयोगी पाकिस्तान के ऐसे ही प्रपंच के प्रवक्ता बन चुके हैं। মঙ্গলবার লোকসভায় দাঁড়িয়ে বিরোধীদের সরাসরি আক্রমণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সদনে ভারতের পক্ষে কথা বলার জন্যই দাঁড়িয়েছি। যারা ভারতের পক্ষ দেখতে পায় না, তাদের সামনে আয়না ধরতে এসেছি। হাত শিবিরকে খোঁচা দিয়ে বিদেশ নীতির প্রসঙ্গও তোলেন প্রধানমন্ত্রী। বলেন, 22 এপ্রিলের 3-4 দিন পর কংগ্রেস লাফাচ্ছিল। 56 ইঞ্চি কোথায়, এই প্রশ্নও তুলেছিল। মুম্বাই হামলায় 26/11 সময় কি করেছিল কংগ্রেস? मैं उन्हें उनकी डिप्लोमेसी याद दिलाना चाहता हूं, ताकि उनको भी कुछ याद रहे, पता चले। 26/11 जैसे भयंकर हमले के बाद बहुत बड़ा आतंकी हमला था। कांग्रेस का पाकिस्तान से प्रेम नहीं रुका। इतनी बड़ी घटना 26/11 की हुई थी। विदेशी दबाव में हमले के कुछ हफ्तों के भीतर ही कांग्रेस सरकार ने पाकिस्तान से बातचीत शुरू कर दी। आदरणीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस सरकार ने 26/11 की इतनी बड़ी घटना के बाद भी एक भी डिप्लोमेट को भारत से बाहर निकालने की हिम्मत नहीं की। छोड़ो, इधर एक वीजा तक कैंसिल नहीं किया, एक वीजा तक कैंसिल नहीं कर पाए थे। देश पर पाकिस्तानी स्पॉन्सर बड़े बड़े हमले होते गए, लेकिन यूपीए सरकार ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देकर रखा था। वो कभी वापस नहीं लिया था। एक तरफ देश मुंबई के हमले का ये न्याय मांग रहा था, दूसरी तरफ कांग्रेस पाकिस्तान के साथ व्यापार करने में लगी थी। पाकिस्तान
वहां से खून की होली खेलने वाले आतंकियों को भेजते रहे और कांग्रेस यहां अमन की आश के मुशायरे किया करती थी, मुशायरे होते थे। কংগ্রেস সব সময় দেশের জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে সমঝোতা করেছে। যারা আজ পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর নিয়ে প্রশ্ন করছেন তাদের উচিত আগে জবাব দেওয়া যে কেন পিওকে তৈরি হলো। বিজেপি তো সব সময় পাকিস্তানকে তাদের ভাষায় জবাব দিয়ে এসেছে। সন্ত্রাসের পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধ না হলে পাকিস্তানের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নয় বুঝিয়ে দিয়েছে নবভারত। ये वन वे ट्रैफिक बंद कर दिया, हमने पाकिस्तान का एमएफएन का दर्जा रद्द किया, वीजा बंद किया, हमने अटारी वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया। এদিন মোদি বলেন বিশ্বের প্রায় সব দেশ ভারতকে অপারেশন সিঁদুর অভিযানের সমর্থন করেছিল, শুধুমাত্র 3টে দেশ পাকিস্তানের হয়ে কথা বলে আর কথা বলে কংগ্রেস। এই প্রসঙ্গে তার কটাক্ষ, দুর্ভাগ্য সব দেশ ভারতকে সমর্থন করলেও কংগ্রেসের সমর্থন মেলেনি। অভিযোগের সুরে তিনি এও বলেছেন দেশের সেনার মনোবল কমিয়ে দিচ্ছিল কংগ্রেসের বক্তব্য। उनको देश की व्यवस्थाओं पर अगर भरोसा नहीं है तब शक उठता है कि क्या हालत हो गई है इनकी। आदरणीय अध्यक्ष जी, अब कांग्रेस का भरोसा पाकिस्तान के रिमोट कंट्रोल से बनता है और बदलता है। অপারেশন সিঁদুরের সময় আমরা বিশ্বের সমর্থন পেয়েছি, কিন্তু দুঃখজনকভাবে কংগ্রেসের থেকে পাইনি। ভারতের সামর্থ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল কংগ্রেস, নিরীহদের রক্তের রাজনীতি করেছে বিরোধীরা। সেনার তথ্য নয়, ওরা পাকিস্তানের কথা প্রচার করেছে। বিদেশ নীতি নিয়েও অনেক কথা হয়েছে, দুনিয়ার সমর্থন নিয়েও কথা হয়েছে। একটা কথা স্পষ্ট বলছি, দুনিয়ার কোনো দেশ ভারতকে নিজের নিরাপত্তার বিষয়ে পদক্ষেপ করতে বাধা দেয়নি। 193টি দেশের মধ্যে মাত্র 3টি দেশ পাকিস্তানের সমর্থনে বয়ান দেয়। दुनिया के देशों का समर्थन मिला, माननीय लेकिन ये दुर्भाग्य है कि मेरे देश के वीरों के पराक्रम को कांग्रेस का समर्थन नहीं। 22 अप्रैल के बाद कहां गई 56 इंच की छाती, कहां खो गया मोदी। मोदी तो फेल हो गया, क्या मजा ले रहे थे। उनको लगता है वाह बाजी मार ली। उनको पहलगाम के निर्दोष लोगों की हत्या में भी वो अपनी राजनीति तराशते थे। अपनी स्वार्थी राजनीति के लिए मुझ पर निशाना साध रहे थे, लेकिन उनकी ये बयानबाजी, इनका छिछोरापन देश के सुरक्षा बलों का मनोबल गिरा रहा था। এদিন নিজের ভাষণের শুরু থেকেই কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ করেন প্রধানমন্ত্রী। রাহুল গান্ধী ভাষণে দাবি করেন সরকার সশস্ত্র বাহিনীর হাত বেঁধে দিয়েছিল, তাদের পাকিস্তানের সামরিক পরিকাঠামোতে হামলা চালাতে দেওয়া হয়নি। যদিও সেই অভিযোগ অস্বীকার করে মোদি জানান সশস্ত্র বাহিনীকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিল সরকার। পাকিস্তানের সঙ্গে আগেও কয়েকবার লড়াই হয়েছে, কিন্তু এই প্রথম এমন রণনীতি নেওয়া হলো যা এর আগে কখনো হয়নি।
যেখানে কখনো কেউ যায়নি, সেখানে পৌঁছে পাকিস্তানের প্রতিটি কোণে থাকা জঙ্গি পরিকাঠামোগুলোকে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এটাই নতুন ভারত। মাধ্যম ব্যুরো রিপোর্ট। Goa's transformation is more than just development. It's about progress and a brighter future for all. Bridges that unite aspirations, highways that bring communities closer, world-class airports welcoming opportunities. From modern infrastructure to seamless connectivity, Goa is on the fast track to grow. Under the decisive leadership of Prime Minister Narendra Modi and Chief Minister Dr. Pramod Sawant, the double-engine Sarkar is driving Goa towards Vikasit Bharat 2047, a future of prosperity, innovation and limitless possibilities.